Gusto ka makatipid sa abono ug masiguro nga dagko ang bunga sa imong saging? Tanawa ni. Pero kini atong himuon karon, kuan na gini para lang gini sa mga gagmay nga mga sagingan ha, dili ni siya sa mga dagko kay effective gyud kay ni siya, pero kinahanglan lang gyud ka og saktong kugi ani. Hago kay ni siya nga trabaho kay mag-rinsing ta karon. 5 ka kilong urea, 5 kilong putas. 5 kilong putas sa pulo tanan. Sagolan nimo sa drum. Sige, ina sa ibe 1 liter la idi lang buha. Katong himuon karon, mag-rinsing ta og 1 liter per hill sa atong himuon. Mag-mix ta og 5 kilos nga urea, 5 kilos nawa, og 5 kilos pod na putas. Bali ang equivalent ini 5 kilos equivalent to 5,000 grams. 5,000 grams divide to 100 liters, mahog siya og tag 25 grams per hills ang madawat. 25 grams na urea, 25 grams pod na putas. Mo ni ang ato ang ilabay karon. Kini sigurado gini nga moadto gini sa yuta, pero dili pa garantiya nga makaon sa tanom tanan. Mura ka ani og nagbagdak nga imong gitanom nga gitunaw na nimong daan. Ang assurance nimo ani nga ang imuhang gilabay nga abono masulod gyud dito tanan sa yuta. Pero iagi gyapon ig process ha. Kinahanglan gyapon ang imuhang yuta na gyapon mga organic matter para mo process nini nga abono ha. Pero ang kanindot na ini karon, dili na ni siya mabanla sa tubig. Di na mabanla sa ulan, pa maugas sa hangin. Manay mga volatility niya ba. So, para malikayan nimo nang ma-damage, mawala ang imuhang abono tungod sa volatil siya, mainitan, maugahan, maanod sa tubig, mo na himuon, ibis-bis, pero kita gining haguan ni. Perting haguan gini siya, pero epektibo kayo ni, kanasulayan na nako ni.